Hello, I'm Kadek Karisma Dewantara. I'm a student of Ganesha University of Education, majoring English Language Education. On this occasion, I would like to interpret a video as my final assignment of interpreting subject. So without any further ado, I will start it. But I will share screen first. Okay, I will start it. Thank you very much, Dean Mariels. I'm honored to be here. It's a privilege to see so many of you. I must say I'm thrilled to be at this great university, which has a tradition of open and democratic discussion. Terima kasih banyak, Dean Mario. Saya merasa terhormat berada di sini. Merupakan suatu kehormatan untuk melihat begitu banyak dari kalian semua. Saya harus mengatakan saya senang berada di universitas yang hebat ini, yang memiliki tradisi diskusi terbuka dan demokratis. And I look forward to having a frank and full conversation, as we say in the diplomatic world. Because the issue I'm going to talk with you about is, there isn't one truth, of course. Truth is a relative term. At one point, the truth... Dan saya berharap untuk melakukan percakapan yang jujur dan penuh seperti yang kita katakan di dunia diplomatik, karena masalah yang akan saya bicarakan dengan Anda adalah tidak ada satu kebenaran. Tentu saja kebenaran adalah istilah relatif pada suatu titik. Truth was the world was flat. When we talk about truth in science, of course, it's always relative. But there are now more than 6 billion cell phones in the world today, 8 billion wireless transmitting devices, more than 50 billion are anticipated to form the Internet of Things. Kebenaran adalah dunia itu datar. Apa yang kita bicarakan, kebenaran dalam sains tentu saja selalu relatif. Tetapi sekarang ada lebih dari 6 miliar ponsel di dunia. Saat ini 8 miliar perangkat transmisi nirkabel, lebih dari 50 miliar diantisipasi untuk membentuk Internet of Things. And we have to recognize that we don't know a lot about the public health and environmental effects of this form of radiation. Dan kita harus menyadari bahwa kita tidak tahu banyak tentang kesehatan masyarakat dan dampak lingkungan dari bentuk radiasi ini. You've mentioned some of my career. I won't go through this in any great detail, but I would say to you that probably the most important thing I did. Anda telah secara singkat, Anda telah menyebutkan beberapa karir saya. Saya tidak akan membahas ini secara rinci, tetapi saya akan mengatakan kepada Anda bahwa mungkin hal terpenting yang saya lakukan. And I see many people in this room aren't even old enough to remember it, but long time ago, you used to have smoke on airplanes. Dan saya melihat banyak orang di ruangan ini bahkan tidak cukup umur untuk mengingatnya, tetapi dulu sekali merokok di pesawat terbang, orang bisa merokok di pesawat terbang. People could smoke tobacco on airplanes. And I was involved as a young scientist in the committee that actually reviewed the data and recommended that there be no smoking on airplanes. You may be shocked to hear that it was even a question for science at the time. Dan saya terlibat sebagai ilmuwan muda di komite yang benar-benar meninjau data dan merekomendasikan agar tidak merokok di pesawat terbang. Anda mungkin akan terkejut mendengar itu, bahkan pertanyaan untuk sains pada saat itu. But it was. And when I look at what we know now about mobile phone radiation, I see some very interesting similarities. Tetapi pada saat itu, dan ketika saya melihat apa yang kita ketahui sekarang tentang radiasi ponsel, saya melihat beberapa kesamaan yang sangat menarik. Because there were a lot of questions that were raised about the safety of tobacco on airplanes. And they were, in fact, legitimate questions, things we did not know. There are a lot of important questions to be asked about mobile phone radiation today, without any doubt. Karena ada banyak pertanyaan yang diajukan tentang keamanan tembakau di pesawat terbang, dan itu sebenarnya pertanyaan yang salah. Hal yang tidak kita ketahui ada banyak.
Pertanyaan ini penting untuk ditanyakan tentang radar ponsel hari ini tanpa keraguan. But the reality is we're not asking those questions. And with the exception of some researchers here and elsewhere, very little new research is being done in this field. Tetapi kenyataannya adalah kami tidak mengajukan pertanyaan itu dan dengan pengecualian beberapa peneliti di sini dan di tempat lain. Sangat sedikit penelitian baru yang dilakukan di bidang ini. So it's a thrill to be here because Australia has been a leader in research in the field of electrical engineering and its applications to medicine, doing some of the most exciting work in the world and funded by institutions around the world, including the US Department of Defense. Jadi senang berada di sini karena Australia telah menjadi pemimpin dalam penelitian di bidang teknik elektro dan aplikasinya. Pada kedokteran melakukan beberapa pekerjaan paling menarik di dunia dan didanai oleh institusi di seluruh dunia, termasuk Departemen Pertahanan AS. And I've worked at some of the top institutions in the world in science, and so when I first thought there could be something wrong with mobile phones, I actually owned 3 phones at the time. I own 2 now. And everybody has to downsize a bit. Dan saya telah bekerja di beberapa institusi di dunia dalam sains. Dan ketika saya pertama kali berpikir mungkin ada yang salah dengan ponsel, saya sebenarnya memiliki 3 ponsel pada saat itu. Dan sekarang saya memiliki 2 ponsel dan semua orang harus menguranginya sedikit. And I didn't believe there was a problem, and I thought if there were a problem, I would know about it because of course I knew all about what was important in science. Dan semua orang harus berhenti sedikit. Dan saya tidak percaya ada masalah. Dan saya pikir jika ada masalah, saya akan tahu tentang itu karena tentu saja saya tahu semua itu penting dalam sains. Well, I was wrong. I liked the fact that I could call people or actually send them messages and expect an answer at all hours of the day. Baik, saya salah. Saya menyukai kenyataan bahwa saya dapat menelpon orang atau benar-benar mengirimi mereka pesan dan diharapkan jawaban setiap saat sepanjang hari. And found it kind of fun in the beginning. And when somebody said to me there could be a problem with this with our health, I said, oh, don't be ridiculous. Merasa agak menyenangkan pada awalnya, dan ketika seseorang berkata kepada saya, mungkin ada masalah dengan ini, dengan kesehatan kita. Saya berkata, oh, jangan konyol. If there was a problem, I'd know about it. Well, I was wrong. And what I now know is that information is being sent to people routinely to give them safety information. Jika ada masalah, saya akan mengetahuinya dengan baik. Saya salah. Dan sekarang saya ketahui adalah bahwa informasi dikirim ke orang-orang secara rutin untuk memberi mereka informasi keselamatan. I'm going to ask you to help me out here by looking at how many of you have an iPhone. Saya akan meminta Anda untuk membantu saya di sini dengan melihat berapa banyak dari Anda yang memiliki iPhone. Now, I assume you didn't all turn them off. So, for those of you who have an iPhone, would you raise your hand again? I'd like you to share with your colleagues. So, sekarang saya asumsikan Anda tidak semua mematikannya. Jadi bagi yang memiliki iPhone, tidakkah Anda mengangkat tangan lagi? Saya ingin Anda berbagi dengan rekan kerja Anda. Please go to the settings on your phone, all right? Please take a moment and nod when you've got there. Jadi silakan masuk ke pengaturan di ponsel Anda, harap luangkan waktu sebentar dan angguk ketika Anda sudah sampai di sana. All right? And be prepared to share, all right? Go to settings on the phone. Got there? All right. Now, get to settings. Now go to about. Baiklah, dan siaplah untuk berbagi. Baiklah, sekarang pergi ke pengaturan di telepon sampai di sana. Baik, sekarang masuk ke pengaturan. Kemudian sekarang pergi ke tentang. I'm sorry, you have to go to general first. There's a mistake here. You have to go to general.
all right? Under general, under settings, then go to about. Maaf, Anda harus pergi ke umum terlebih dahulu. Ada kesalahan. Di sini saya harus pergi ke umum. Baik. Baik, setelah ke umum, di bawahnya kemudian ada pengaturan, kemudian dilanjutkan cari tentang. Which is at the top. You got there? About, yes? Okay. Now you have to scroll all the way down to something you don't normally see, called legal. You got to legal? Yang di atas sampai Anda menemukan tentang. Ya. Sekarang Anda harus menggulir ke bawah ke sesuatu yang biasanya tidak Anda lihat yang disebut legal. Ya. Anda harus legal. All right. Now click on RF exposure. Now you can read it later, but it's basically telling you that you need to know that you cannot keep the phone directly next to your body without exceeding the as tested exposure guidelines. Baik, sekarang klik pada paparan RV. Sekarang Anda dapat membacanya. Anda boleh membacanya nanti. Tapi pada dasarnya ini memberitahu Anda bahwa Anda perlu tahu bahwa Anda tidak dapat menyimpan telepon langsung di samping tubuh Anda tanpa melebihi pedoman pemaparan yang ada yang telah diuji. And by the way, the iPhone does it. I happen to know how to find it on the iPhone. I'm just learning the Android system myself. But all smartphones come with some information that basically says, don't keep the phone in your pocket or you will exceed the as tested exposure guidelines. Now, how many of you knew that before today? Dan ngomong, iPhone melakukannya. Saya kebetulan tahu bagaimana menemukannya di iPhone. Saya baru belajar sistem Android sendiri, tetapi semua smartphone datang dengan beberapa informasi yang pada dasarnya mengatakan jangan simpan ponsel Anda pada saku. Atau Anda akan melebihi pedoman paparan yang telah diuji. Sekarang, berapa banyak dari Anda yang mengetahuinya sebelum hari ini? Okay, that's all about my video, my interpreting video. I hope you can get something beneficial from my video. I also do apologize if there are many mistakes during my video. Thank you and have a nice day.